Dok Merve gleda sa Tulaj šta bi želela da kupi nakon što se vrate u vilu, Halil pokušava da vrati njenu sestru Zeynep sebi. Zeynep je tvrdoglava i ne želi da sasluša Halila do kraja, ali on staje ispred nje, govoreći da je pre nje postojao čovjek koji bi se isto kao ona povukao u sebe kada bi ušao u problem i niko ne bi mogao da priđe njegovom srcu. On govori da je bio kao kamena zidina, ali samo je jedna osoba srušila te zidove i ušla u njegov život, a to je Zeynep. Ipak, Zeynep ne želi da poveruje u to, govoreći da je to još jedna od njegovih laži, te kreće nazad. Halil joj tada govori da je ljubav najveća istina. Zeynep zastane, a on nastavlja rečenicu. Iako je teško oprostiti, pronašla bih put do voljene osobe. To su reči koje je Halil zapamtio kada mu je Zeynep pričala i imale su posebnu važnost. Zeynep se okreće govoreći da ta Zeynep više ne postoji i da je on kriv što je nestala. Po povratku u vilu, Halil uzima Zeynep za ruku, pošto ispred sebe vide Tulaj. Ona im poželi laku noć i odlazi u muštimelat, a njih dvoje kreću ka svojoj sobi. Zumrud naiđe na njih na hodniku, davajući im jastuk i govoreći običaje koji moraju da ispune prve bračne noći u kući u kojoj će živjeti. Halil uzima Zeynep u naručje, izgovara molitvu i desnom nogom ulazi u njihovu zajedničku sobu. Zumrud im govori da će ljubav, svađa, neslaganje i slaganje ostati između ovih zidova i da nikada ljuti ne smeju leći jedno pored drugog. Ove reči Halilu daju nadu, ali Zeynep ne želi da se to desi. Nakon što Zumrud ode, Zeynep uzima paravan i stavlja između kreveta i kauča, na kom će Halil spavati. Ona govori da je ovo zid između njih dvoje i da se neće gledati tokom spavanja. S druge strane zida, Zumrud dolazi u njenu sobu, gdje vidi Selmu. Ona joj prenosi da je uradila sve što je potrebno kako bi mladenci proveli prvu bračnu noć kako treba, a također govori Selmi da se i ona potrudi da njoj život krene lepše. Nakon što Zumrud izađe da se spremi za spavanje, Eren doziva Selmu kroz prozor. On joj govori da mu odbija pozive i da neće otići dok ona ne siđe u dvorište da popričaju. Selma dolazi kod Erena pitajući ga kako je Fejas i da li mu je nešto uradio. Eren govori da ona njega gleda kao drugačijeg čoveka i da on nije osoba koja bi to uradio. Tada Selma izvadi telefon i pokazuje Erenu glasovnu poruku koju je dobila od Fejaza, šta mu je Eren govorio. Eren shvata da trenutno gubi bitku, govoreći Selmi da više neće dolaziti i da se ne brine, te odlazi, ali nadamo se da Eren neće odustati. Zeynep ne može da zaspi kao ni Halil koji odlučuje da donese kutiju sa Zeynepinim sentimentalnim stvarima koje je dobio na poklon od nje. Zeynep uzima kutiju i nakon što vidi šta je unutra, ona iznosi kutiju na terasu kako bi sve te stvari zapalila. U trenutku kada Zeynep uzme izvezeno slovo Z na crvenom platnu, Halil dolazi govoreći da to ne radi. Zeynep krišom stavlja platnu u svoj džep i kreće do njega, ali Halil je moli da ga sasluša, te oboje imaju suze u očima. Sve ovo gleda Songul koja sada shvata pravu istinu, da Halil i Zeynep glume srećan par, što može značiti da će ih lakše razdvojiti. Zeynep govori Halilu da je on kriv što se ovo sve dešava i da joj je uništio san o lepom životu, te odlazi. Sutradan ujutru za porodičnim doručkom su svi srećni što su na okupu, sem naravno Songul. Gulhan pita mladence da li su bili na njihovom mestu, a Songul pita koje je to mesto, na šta Gulhan odgovara jedno drvo na brdu Ruzgarli tepe. Halil govori da je to drvo znak njihove ljubavi i sve dok ono bude tu, bit će njihova ljubav. Halil dobija jedan poziv te govori Zeynep da krene sa njim. Oni izlaze napolje, a ona ga pita šta je sada smislio, a on govori da samo krene sa njim da vidi poklon. Oni dolaze u Halilovu radionicu, a Zeynep ugleda jednog malog belog kanarinca. Halil govori da mu da ime koje želi i da taj kanarinac podsjeća na priču iz prošlosti njegovog oca. Zeynep nežno uzima kanarinca i izlazi napolje, nazivajući ga Čiček. Ona ga tada poljubi i pusti u slobodu. Halil prilazi Zeynep pitajući ko je ova osoba ispred njega, jer to nikada nije bila ona. Zeynep samo odgovara da on još uvijek nije ništa video. 2 sata nakon toga, Džemil prilazi Halilu, govoreći da je Zeynep besno izašla iz dvorišta vile i zaputila se negde. Halil kreće da je traži,
ali tada dobija poziv od jednog bivšeg zaposlenog da drvo na brdu Ruzgarli Tepe gori i da je to učinila Zeynep. Halid prilazi Zeynep kako bi je odvojio od drveta koje gori, jer ona stoji ispred i vidi opekotine na njenim rukama. Zeynep ne želi da ide odavde i plače, govoreći da je sve izgorelo. Dok njih dvoje odlaze do obližnje prodavnice kako bi Halil uzeo šta je potrebno da spreči bol koji Zeynep osjeća, Songul zove Fikreta, pitajući da li je zadatak završen. Da, ovaj plan je prouzrokovala Songul. Naime, Zeynep je bila u dvorištu vile kada je srela čoveka koji je pričao o zapaljenom drvetu. Ona je odmah krenula na lice mesta, a Songul je tom čoveku rekla da nazove Halila i da mu kaže da je Zeynep zapalila drvo. Songulin plan već prolazi kako treba, ali vidjet ćemo do čega će je ovo dovesti. S druge strane, Selma odlazi na Erenova vrata i donosi kolače, ali on na početku ne otvara. Ona se okreće kako bi se vratila kući, a Eren se tada pojavljuje. Selma priznaje da ju je Fejaz prevario zato što se čula sa njegovom majkom, koja je rekla da Fejaz nije bolestan i da je sa društvom na odmoru u Bodrumu. Selma pokušava na sve načine da vrati Erena, jer je pogrešila i u vezi njega, ali i u vezi Fejaza, koji je još gori nego što se predstavlja. Eren govori Selmi da su loše krenuli sa svojom vezom, ali da su prošli popravni. On će joj oprostiti samo ako mu obeća da će mu verovati, što ona sa osmehom pristaje. Halil se vraća u automobil, ali vidi da nema Zeynep. On kreće i nalazi je ubrzo u jednoj ulici, kako tužnim korakom ide ka brdu. Halil je zaustavlja i odvodi na jedno mesto, gde može reći sve što ima na duši, ali Zeynep nije ni do čega. Oni se uskoro vraćaju u vilu, a Gulhan želi da pomogne Zeynep kako bi joj previla rane i govori da joj je žao što se to desilo sa drvetom. Halil je taj koji previja rane Zeynep, a Songul dolazi u sobu, nadajući se da su se Halil i Zeynep posvađali, ali ona vidi kako joj Halil pomaže. Halil razmišlja u sebi da bi rekao mnoge stvari što je Zeynep ovu uradila, ali on ne zna da to nije istina. On kasnije odlazi u svoju radionicu i zove čovjeka koji je stručnjak za prirodu, govoreći mu da uradi sve što je potrebno da se ovo drvo vrati u život. Gulhan se pridružuje Halilu u Letnjikovcu i predlaže mu da on i Zeynep odu na medeni mesec, kako bi izbjegli sve brige koji ih sada sprečavaju da žive život kakav zaslužuju. Halil tada dobija poziv od čovjeka kojeg je zamolio da se pobrine za drvo i informaciju da se drvo može oporaviti. Gulhan i Tekin priređuju iznenađenje Halilu i Zeynep, tako što im kupuju istu sadnicu drveta kao na brdu. Halila to usreći kada vidi, ali Tekin ga pita šta je to u koverti koju drži. Halil govori da je to nešto što je dobro za Zeynep, te odlazi. Uveče, Zeynep zove istog čovjeka pitajući da se pobrine za drvo, ali on govori da je Halil već to rekao i da se drvo zapravo može spasiti, samo je potrebna briga oko njega. Halil sreće Zeynep uveče govoreći da odu do njegove radionice kako bi joj nešto saopštio. Onda je Zeynep papir, a ona se začudi kada vidi šta piše na njemu. Šta piše na ovom papiru?